Hello! Good morning mga ka-farmers! Magkuskus ta karon og butong para i-snack sa tong mga libor. Kay dili mayo magsige lang og soft drinks, so alternate sa daog pa-snack og natural. So atong pa-snackon og lamaw sa lubi ang atong mga libor. Kasi 7 days na nila karon sa paglibor. So dili mayo always na lang mag soft drink. Kaya sidi kayo ang lawas kung always na lang drink. Diba? So thank you for watching.